Saya adek sik. Ya Dek. Ojo Kak. Jera. Ayo jalan. Yo. Bro, mam dulu kok lewes bar kayak mam brownies ya. Nggak kulkas kok ya. Saman mam neh ora, le mam brownies engko ketemu wareg malah enggak iso mam lele. Browniesnya mame sedikit ae lek ngono, kok waregen legi. Wes. Mam lele sing kok bar mam brownies. Cocok. Brownies kan titik warna lele ngono. Oh, ning kamar. Udah. Dibuka kan apa? Kalau lagi aku sendiri banget. Wah, Tak iris nih. Oh, irisna Mas Mas. Jam. Ayah belol ya. Lagi ya? Heeh. Nah, ngambil lo. Ayo Dek, Rene Dek. Nah, Adek gak usah mam coklat, enggak gosok gigi. Ayo Dek. Jera. nah. Cái này nó gặp quá. Enggak. Baju Tristan. Cuman gak cari brownies. Dạ.